Pemirsa, inflasi yang naik di Amerika dalam beberapa bulan terakhir ini akhirnya mulai bergerak turun. Data menunjukkan inflasi mulai turun pada bulan Mei. Namun penurunan inflasi ini belum mampu menurunkan suku bunga. The Fed sebagai bank sentral di Amerika belum menurunkan suku bunga. Saat ini, The Fed masih merampungkan pertemuan rutinnya untuk mengambil kebijakan, termasuk penurunan suku bunga. Harga bensin belakangan turun di penjuru Amerika Serikat. Naik turunnya harga memang sudah lazim, seiring tarik ulur antara permintaan dan pasokan. Tapi kali ini, penurunan terjadi justru di saat permintaan biasanya tinggi, yaitu memasuki musim panas yang merupakan saatnya sekolah diliburkan. This year is a little bit different because we are still seeing weak demand for gasoline, and that coupled with lower crude oil prices is actually bringing pump prices down all across the country. Salah satu faktor lain di balik penurunan harga rata-rata adalah peningkatan produksi bensin secara domestik di Amerika. Some states are seeing bigger breaks than others. Of course, the West Coast still has among the highest prices in the nation, but that is typical. But we are expecting that more and more states could see their statewide average drop below the $3 per gallon mark in the coming weeks. Data terkini terkait inflasi, indeks harga konsumen akhirnya menunjukkan inflasi mereda pada Mei setelah beberapa bulan sebelumnya sempat kembali memanas. Indeks harga konsumen naik 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya. I just think that we've had an overheated CPI for a bunch of months, and it was nice to see what I'd call benign CPI, and the markets responded accordingly. Stocks up big, bonds up big. That's all good. Keluarnya data indeks harga konsumen dari Biro Statistik Ketenagakerjaan dilakukan beberapa jam sebelum Bank Sentral AS atau Federal Reserve mengakhiri pertemuan rutinnya. Sesuai perkiraan banyak analis, suku bunga dipertahankan pada level yang terakhir dinaikkan pada 2023. We see today's report as progress and as building confidence, but we don't see ourselves as having the confidence that would warrant beginning to loosen policy at this time. Menurut Kepala The Fed, bukan hanya inflasi yang bakal menentukan kebijakan ke depan. It's going to be the totality of the data. What's happening in the labor market, what's happening with the balance of risks, what's happening with the forecast, what's happening with growth. You look at all of that and you ask, are we confident? Have we reached an appropriate level of confidence that inflation is moving down sustainably to 2%? Or alternatively, do we see really unexpected signs of weakness in the labor market that would call for a response? The Fed telah menaikkan suku bunga 11 kali sejak 2022 dalam upayanya menekan laju inflasi dan mengisyaratkan siap mulai menurunkan suku bunga tahun ini juga. Satu perubahan signifikan dalam pertemuan The Fed kali ini adalah Bank Sentral AS kini memperkirakan hanya akan terjadi satu kali penurunan suku bunga acuan sepanjang 2024. Sebelumnya The Fed memperkirakan akan terjadi hingga 2 kali penurunan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.